hamya tu hamya ni pode por absus na ang bena prosnok ang kok sanim sungo emni sana nugia ari ngar prosno khayo ang pun pahi prosno khainai abna just khaiga ang kaisa wasa burgo ang ida kor khai ma pathaigo an baga anan khara tamani sar bini baga ang emni sana dari sawo nang kaham ke soldi sar kaham tengdi sar sengni loge tungai nang basungmai samtangdi please anin request kaisa नोंसोरनि सेन्ट्रेल वे जेजबाय कायसा नों मिलिगे सामखायदि जों नों लगे थैयासा तुंनाय बुग्रा राजानि लगे जों तुंनाय सिनियन बागै आं कयमों नों आनजा कक सामन से तुंखाय सर नों नाकादि बा तिप्रा हासनि बरोबो जत सिनि जे प्रेसमिन नेगेटिभ ताबान सुदि आ जदि नेगेटिभ आनसुग सिनि जदि प्रेसमिन जदि साया तुंखाय डाइरेक्ट कमेन्ट खसादि आंनि नम्बर कक सानाय आं फन नम्बर नाय डाइरेक्ट आं बाय डाइरेक्ट कक साफादि सबा कबै तुं soba jadi dofana hamzak bro ame kau sapedi ang tarik channel rugobai kau sani bagai ani tatal samkrai ang kai jeda sini rajani sini maharaj ni Bubagra ni je ideology je bini imang no se jeng samutan bai saksa thun bai sini naharmung tabung ni present bagai samung khaite ko kris jeng kai future ni bagai sini besa butei ro sep khun bagai jeng samung ma khainai tabu jeng sini bagai ang podnani bagai ang sak na tojang ni bagai ham haya jeng future bai sang ma khainai ta ku bukoro bini bagai kaisa ani koimung an bagai ang bisi thanglia taw sini tibus tungo sanai an bagai ang kaisa last ko Tipra saro jo ta thangsang maidi sini Bubagra loge jo ta phai kasa kupu kormo hiyabai sini future jeng samung khaini bagai sini future jeng thini bagai sini besap tini sep ni bagai nirapor khaikani bagai an bagai jotono sa hambai te sini Bubagra longli Tipra mathal longli YTF longli TW longli 19 দফা জাতি লংলি হামবাই jotono কে আমি খুদ কন্টাক্ট করেছিলাম মিটিংয়ের ব্যাপারে 20 তারিখ মিটিংয়ের ব্যাপারে তো উনি বলেছে উনি একটু অসুস্থ যদি আসতে পারে তাহলে আসবো আর যদি আসতে না পারে তাহলে উনি প্রতিনিধি পাঠাবেন তো উনি মিটিংয়ের দিনে আসতে পারেনি উনি প্রতিনিধি পাঠিয়েছে 2-3 জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে তাছাড়া TW এর প্রেসিডেন্ট দেন যেটা জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট আরেকজন আছে দীপ্তি ত্রিপুরা মহোদয়া তো ওনাকেও আমি খুদ ফোন করেছি তো উনি বলেছে অলরেডি তার কাছে একটা বাকমারা পঞ্চায়েতে প্রোগ্রাম আছে 20 তারিখে তো উনি আসতে পারবে না ওই প্রোগ্রামের কাছে ওনাকে যেতে হবে তো উনি বলেছেন উনি ওনার তরফ থেকে 2-3 জন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেবে কিন্তু উনি 2-3 জন কোনো প্রতিনিধি পাঠায়নি সে যা হোক তো আমরা 20 তারিখে মিটিং বসেছি কাতলছড়ি পঞ্চায়েতের মধ্যে পঞ্চায়েত আন্ডারের মধ্যে সেখানে কাতলছড়ি পঞ্চায়েতের সামনে আমরা বসেছি সেখানে মনিন্দিত ত্রিপুরা তিনি আসতে পারেনি উনি প্রতিনিধি পাঠিয়েছে 2-3 জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে সেখানে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণ আগে আমি যে ব্যাপারটা বলেছি উনি বিভিন্ন আমাদের ওয়াইটিএফকে নিয়ে বিভিন্ন কটূক্তি করেছে তো আমরা যখন 20 তারিখে মিটিংটা শুরু করেছি তো শুরুতে একদম শুরুতে যখন আমরা মিটিং আরম্ভ করেছি তো ওনাকে আমরা প্রথম দিকে বক্তৃতা রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলাম তো উনি বলেছে আমি প্রথম দিকে বক্তৃতা রাখবো না আমি শেষের দিকে বক্তৃতা রাখব আবার আমরা যখন মিটিং করতে বসেছি তখন ওনাকে আমাদের সঙ্গে এসে বসার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি সেখানে মানে ওই মিটিংয়ের মধ্যে সবাই ফ্লোরের নিচে বসেছে সেখানে অনেক লিডাররা উপস্থিত ছিল তো ওনাকেও আমরা আমাদের সঙ্গে বসতে বলেছি কিন্তু উনি আমাদের সঙ্গে বসতে চায়নি উনি আলাদাভাবে বসেছে তো মিটিং যখন শুরু হলো তো ওনাকে বক্তৃতা প্রথম দিকে রাখতে বলেছি উনি বক্তৃতাও প্রথম দিকে রাখিনি উনি বলেছে শেষের দিকে রাখবো তো আমরা সবাই মিটিং সম্বন্ধে আলোচনা করলাম আলোচনার শেষের দিকে ওনাকে বক্তৃতা রাখতে দিয়েছি উনি বক্তৃতা রেখেছেন এবং এই 25 তারিখে যে সবাই সেটা ব্যাপারেও উনি খুদ বলেছেন তো আমরা এখানে উনি যেরকম চেয়েছেন ওরকম ওই মিটিংয়ে গিয়ে আমরা তাকে সুযোগ দিতে চেষ্টা করছি কিন্তু উনি শেষ পর্যন্ত আমাদের এই নমস্কার প্রথমে জানাই প্রেস বন্ধুদের ধন্যবাদ তো আমরা আজকে একটি বিশেষ কারণে প্রেস মিট করতে বাধ্য হয়েছি আমাদের 39 মনু অ্যাসেম্বলি ওয়াইটিএফ পক্ষ থেকে
তো আমাদের মাঝে আছেন আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট থমাস কন্ডাই মহোদয়, আছেন আমাদের সেক্রেটারি রামমানিক ত্রিপুরা মহোদয়, আছেন আমাদের TWF জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট নেউমামক মহোদয়া, তো আছেন আমাদের অন্যান্য আরও ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিরা, অন্যান্য বোমাবদ্ধ লিডাররা আছেন, আমাদের অন্যান্য কর্মী লিডার সবাই আছেন। তো আমি আসলে আমাদের তিপ্রা মোথা দলের আমাদের সমস্যাকে নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চায় না, তো তবুও বাধ্য হয়ে বলতে হয়। তো কারণটা হলো গত 25শে জুলাই আমরা YTF উদ্যোগে কলাছাড়া থাইলিকতৈসা হলে আমরা একটি সভা আয়োজন করেছি। সেখানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে নিয়ে আমরা এই সভাটা আয়োজন করেছি। সভাটা আমরা সুন্দরভাবে সমাপ্ত করেছি, কিন্তু ওই দিনে সভাটা শেষ হওয়ার পর 25 তারিখ সভা শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে আমাদের সেন্ট্রাল জেনারেল সেক্রেটারি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয়, তো উনি একটা ফেসবুকে লাইভ দিয়েছেন। তো পরবর্তী সময় এই 25 তারিখ প্রোগ্রাম এবং এই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয় যে লাইভ ফেসবুকে লাইভ কথা বলেছে, সেটাকে নিয়ে কিছু আমাদের 39 মনো অ্যাসেম্বলি ত্রিপুরা মোঠা পার্টির দলের কিছু সদস্যরা এবং TWF কয়েকজন সদস্য সেটাকে নিয়ে তারা 28শে জুলাই একটা প্রেস মিট করে সেটাকে বিভিন্ন কিছু বলেছে। তো সেখানে একজন বলেছে, যেটা আমাদের 39 মনো ত্রিপুরা মোঠা পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট, তিনি বলেছেন আমাদের এই ত্রিপুরা মোঠা পার্টি নাকি মার্ডার সংগঠন, এই মার্ডার সংগঠন নিয়ে নির্দেশ অনুযায়ী পার্টিটা চলবে। তো ওখানে নরক সাকনো হামজাদ তুই বইনবা হামজাদি সাবো ইনকেসনি বুবাগ্রাত মাসা ন যত পাতি খাইনাই ন যদি সই গবৈ লিডার্স যদি তিপ্রাসা জাতি ন 19টি সম্প্রদায় জাতি যদি হামজাগো হিংখাই নরকবো CPM BJP কংগ্রেস ন আই হিয়াওই সাইলাইয়াওই কাইসা নরকবো যত থাংসাগো হামজাদ দংদি হাই কেন্দ্রনি হামারি একদিন মানাই অবশ্যই বিনি ইমাং বিনি আইডিयोलॉजी सपना इनखे ताबुसुं ते साक ते कायसा ऑप्शन खाय साक सन तातो जदि सावो ईश्वरबो इनखे राजाबो सावो सिनि महाराबो सावो केबो फानो पद न ता खाता वानसुदी केबा सीट ने ता वानसुदी केबा MLA जाने बे ता वानसुदी केबा चेयरमैन जाने बे ता वानसुदी कायसा सिनि फ्यूचर नि बागै थिनानि बागै बनसे वानसुनांनाय आबुनि बागै जों ताबो कायसा गैबे सांमा खायनाय हाय केसिनि हामारि जों माननाय हिङै सावो आबुनि बागै आं सारा तिप्रा हास्तिन जरा सिनि जरा तिप्रा साराव जरा तंनायरावना आं सानमुजोंगो कायसा मेसेज आं जेटा गोबै सानमुजोंगो ताबो जे सिनि 39 एसेम्बलियाव जे प्रब्लेम बिनो फेसबुक तुइ बिनो व्हाट्सएप तुइ यूट्यूब तुइ जों जेटा कौ हायना सिसालाय मानि क इनके ताबुक बनो आं जतो सिनि 39 एसेम्बलिया सारा तिप्रा हास्तिनि बरकना आं कायसा मेसेज खायनमुजोंगो जों सय जाति दफाना सबा हामजाक अब कायसा आनि चेलेन्ज जे फाइनाय 2023 इलेक्शन जे फाइ आप्रु से बरंनि बखानि बिसिनि जे रोगि जत सिजांनाय ताकुति बुखुरक बिनि बागै ताबो जत जाति दफाना हामजागो बुबाग्राना हामजागो हाइजे एक्टिव सामखालाय किन्तु बखाबाय ताबो सब गाहाम सामखलाय केबो सायमाया आबुनि बागै आं तिप्रा हासिन लुकुरक कयनानि मुसुंगो जों सत्य गबैबायनि जदि बखा गथारबाय जदि हामजायखाय जोंनि थांसाना जों दावहा जत तिप्रा हासाराव थांसा उमखाय सिनि हामारि जों वाहा फियाव जानाय ऑप्शन सेस्ट्री कायसा एजेंडा जेटा सिनि आनि आगेयाव जेटा सिनि ब्लक प्रेसिडेंट साखाजे जे YTF नि फाइसिंबाय सिनि तिप्रानि फाइसिङाव 39 एसेम्बलि जे प्रब्लेम कायसा आना सिनि YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट कायसा आना मिसल खायका 18 तारिखनि हर कायसा रामबाबु नों कायसा ग्रुप गय कायसा ए मेसेज खायदि मीटिंग नि बागै तामनि हिंटिं 25 तारिख कायसा सिनि YTF नि पान्डा जों खायजागनाय कायसा नों मेसेज खायदि जत
YTF TWF Tipra ni president by president joto member adung rok no kaisa nang invite khaidi bo jaga angkai kathal sori sini bazar kholago kaisa ang invite khaika athot tarini somigo ang kaisa pore khana jate clear onto sini hambai maro sini poila sini media no sina subasu kheman bagai press miligo to sini tini kaisa press meet min je udisho karon kha जों जे नायो जे जों कुनो दिन प्रेस मिट खायो कासन खानियो जों केनि एगेन्स्ट जों कक सानि जों थांया हायुंफानो जों तिनि कायसा बाध्यता जों मांखा कायसा कक सानि बागै तामनि हिमले कायसा थांनाय 28 तारिखआव जोंनि 39 एसेम्बलिनि जेरा पार्टीनि गय जेरा लिडाराव कायसा चेटवां कमिटि हलो कायसा प्रेस मिट खायमानो जों मिन अडिशन जों बिनि ककनो फिरनो बागै जों दिनै प्रेसमेन्ट मा फायगौ तामनि हिमबाले त्रिपुरा हास्टिनि 12 लक्ष त्रिपुरा सारावनो जों YTB मेम्बाराव 39 एसेम्बलिनि जे YTN जे मेम्बार लिडाराव प्राय ताबो जे प्रेसमेन्टआव 50 থেকে 60 जन मेम्बार तासनि एड दंगो फियाबा जों जत फाइनानि कव जोंनि सामुं हमंनि बागै दिनै एड खायमालिया हायुंफानो 39 एसेम्बलिनि जे YTM जे मेम्बाराव प्राय ताबो 50 থেকে 60 जन ताबो जों दंगो जों YTM मेम्बाराव जों जे प्रेसमिट ताम जों खाय 12 लक्ष त्रिपुरा साराव जों जे गबैनो जों प्रुफ खायनो बागै जों दिनै प्रेसमिट इंखाय ताबो जोंनि जेटा आगे जोंनि जेटा मेन पयेन्ट जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट साजाक जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट साजाक इंखे ताबो मेन आं जेटा पयेन्ट कायसा आं 12 लक्ष त्रिपुरा सान थानो आं कायसा आं कक सानि मुसंगो जत त्रिपुरा साराव जाते आंनि प्रेसमिट जदि साजे तंखे नराना नाकादि आं जेटा गुबै ककनो आं प्रकाश खायनाय कायसा आं त्रिपुरासा आं कुनो पार्टीनि लिडारिया आं कुनो पदकरै हायुंफानो आं कायसा जोंनि महाराज प्रदुरकिशनि जोंनि बुबाग्रानि आइडियलजिजों आं हामजागै जोंनि महाराज प्रदुरकिशनि जे नाहारमों फिउचार जोंनि त्रिपुरासानि थिनांनि बागै जे बिनि एमांनो बिनि जे आइडियलजिजों आं हामजागै कायसा बिनि साग्रि हिसाबै बिनि शिष्य हिसाबै आं सामुं खायनो बागै दिनै YTFनि मेम्बार बाय आं एड खायबै बाना गोरोंगै आं बनि लगे ताबो सामुं ताने हिंगै ताबो आं ओ जायगायाव ताबो 39 एसेम्बलिआव सामुं ताइन दंगो आबुनि बागै ओ जायगायाव सामुं तांथानिबो जों त्रिपुरा साराव 39 एसेम्बलिनि जे मेम्बार जे लिडाराव जेरा YTN मेम्बाराव जों ताबो थांमानि बुबाग्रानि सामुं जों तानि फाइसिं थांमानि जोंनि मेला बादा बिपद बिब्रान्त दंगो तांनि बागै बिब्रान्त अब आं ताबो क्लियार खायनाय कायसा आं बुबाग्रानि जे दागिमुं त्रिपुरा हास्टिनि जे लुकुर जारा लिडाराव जे विभिन्न पार्टीनि विभिन्न राज ब्लक प्रेसिडेन्ट बाय इंखाय बिनि जे TWF नि जे प्रेसिडेन्ट बाय जत बे बकरं जाफुनबाय तारपरेও और जे मीटिंग जे एटेन्ड तांनो जे फुनुखा जे सिनि तो आगे सिनि बरम गनां सिनि उइगमाव महोदय सिनि बरम गनां सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सार बाहादुर ब्रक डिटेल और प्रेजेन्ट दंगो इंखाय 20 तारिख अब बजत सुइ रगै जत मीटिंग एटेन्ड दंगो इंखाय जे मियाखौ जे ब्रक साखा जे जों त्रिपुरा रक कुनो जेसाबा सिनो YTF रक मीटिंग जानो जगिया बो ओकंग बाहाय सामाखा जे सानाय ब्रुनो कायसा आं जबारान मुसंगो प्रुफ दंगो जदि नाव नायनम संखाय आं तिबो परे मागरो उइगमाव भाइस प्रेसिडेन्ट बाहादुर भाइस प्रेसिडेन्ट और बक्साक बायथांनो प्रेजेन्ट दंगो जों फाइनाय 20 तारिख 4 मार्च 2022 वेडनेसडे साल मारियो टाइम 3 PM कायसासिनि आजेन मीटिंग नारुजाखा थाई काथालसरी पंचायत ऑफिस गानावो फाइनानि बागै कबगनाय 39 ब्लकनि YTF TWF त्रिपुरानि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट जत मेम्बार्स आदंरगनो ते कबगनाय जत पंचायतनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन जत फाइनानि नांनाय हामबाय जतनो हामबाय बुबाग्रा लंगली त्रिपुरा मथा लंगली त्रिपुरासा 19 दफा लंगली हिंगे आं कायसा वासा गुरुगो आं क्लियार खेरजा इनकेस जों थांखा जे 20 तारिखआव मीटिंग थांबा जे आंनि मीटिंनि जे वासा गुरु मते जत 39 हामबाय पहिलावासनि स्रांसारति मीडियानो जोंनि प्रेस बिनो नों जोंना सुबासु खेमन बागै आं पाइप्लिया बेलेग ना हामबाय मारो जोंनि मीडियानो तो दिनै जोंनि प्रेस मिट कायसा जोंनि मेन जे एजेन्डा जे पॉइंट जोंनि मेन उद्देश्यनो जोंनि